الحمد لله الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته وذل كل شيء بعزته واستسلم كل شيء بقدرته وخضع كل شيء لملكه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang mulia rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-ta'anni min Allah wal 'ajalatu min syaitan." Tidak tergesa-gesa dalam melakukan pekerjaan, artinya tenang dalam melakukan aktivitas, tenang dalam melakukan perbuatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebaliknya, kalau kita tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, terburu-buru dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, sesungguhnya itu datangnya dari syaitan. Dalam hadis ini jelas bahwa kita ini dalam melakukan sebuah perbuatan, di dalam melaksanakan sebuah pekerjaan, kita dituntut untuk tenang, untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terburu-buru dalam rangka untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Tapi hadirin sekalian, orang saleh Syekh Hatim Al-Asar, dia mengatakan illa fi khamsati mawadi', kecuali dalam 5 tempat. 5 tempat ini, 5 kondisi ini kita harus mengerjakannya, harus sigap, harus segera. Fa innaha min sunnillah, min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dalam 5 tempat tersebut kita harus buru-buru, cepat-cepat, bersegera. Itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah it'amul dhaif idza nazal. Yang pertama itu adalah kita harus segera cepat-cepat menyuguhi tamu kalau ada tamu. Gimana yatakallafu 'inda mudhif, menyuguhi apa yang kita punya, apa adanya, tidak merepotkan, dan sesuatu yang tidak memberatkan, apa adanya. Suguhi tamu kalau ada tamu, jangan diangguri. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man at'ama akhahu musliman syahwatahu harramahu Allah Ta'ala 'ala an-nas." Barang siapa yang gemar untuk memberikan makan saudaranya yang muslim, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tajhizul mayit, menyegerakan dalam urusan mayit. Segera ini maksudnya bukan harus segera kita kubur, tapi ketika ada jenazah kita harus segera untuk dapat melakukan pemandian, mengkafankan, bahkan mensolatkan, juga memerlukan. Karena Rasulullah SAW bersabda,
Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautih an yughfara li jami'i man tabi'a janazatah. Pertama kali orang mukmin itu diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia mati adalah bahwa diampuni seluruh orang yang mengiringi jenazahnya. Dari sinilah kemudian banyak orang-orang yang mau mengiringi jenazah sampai ke liang lahat. Bahkan kata Rasulullah, "Idza mata rajulun min ahli al-jannah istahyallahu azza wa jalla an yu'adziba man hamalahu wa tabi'ahu wa man shalla alaihi." Apabila ada seorang hamba saleh yang meninggal, yang kelihatannya min ahli jannah, katakan para habaib, para masyayikh, para guru, para kiai, maka Allah Subhanahu wa taala merasa malu menyiksa orang-orang yang menggotong jenazahnya, orang-orang yang mengiring jenazahnya, terlebih adalah orang-orang yang mensolatkan jenazahnya. Maka dari hadis ini banyak sekali kaum muslimin saudara-saudara kita yang antusias menghadiri pemakaman, pensolatan jenazah para habaib, para jenazah dan para ulama, para besar kita. Ini dasarnya. Yang ketiga adalah tazwijul binti idza balagat. Bersegera kita itu mengawinkan putri kita kalau memang sudah balik. Alasannya apa? Karena Rasulullah pernah bersabda, "Idza ataakum man tardawna dinahu amanata fazawwijuhu, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jika orang datang kepada wali, kepada orang tua, laki-laki itu agamanya bagus, bisa dipercaya, ya kawinkan. Sebab kalau tidak dikawinkan, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Ini yang bersabda adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah qada'ud dain idza wajaba, melunasi hutang apabila sudah jatuh tempo, apalagi sudah ditagih-tagih. Zaman sekarang itu beda. Ketika pinjam rengek-rengek, tapi ketika mulangin berbalik, yang merengek yang punya duit. Ini harus dihindari. Kenapa? Keanjaan aja. Kalau kita berhutang ini ya harus segera kita lunasi seolah-olah agar kita mau tiba. Artinya apa? Lekaslah kita selesaikan urusan kita di dunia ini kepada keluarga, masyarakat, tetangga dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah wat-taubatu minadz-dzambi idza farada. Bertobat kita itu ketika kita berbuat dosa, kita nggak tahu berdosa atau tidak. Makanya oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani kita ini dinasihati, mestinya siang dan malam kita selalu muhasabah apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, baik yang zahir maupun yang batin, baik atau tidak. Kalau baik ya alhamdulillah, kalau nggak baik ya harus diadakan perbaikan di sana sini. Kenapa demikian para hadirin sekalian? Rasulullah orang yang dijamin masuk surga, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala senantiasa meminta ampun, senantiasa minta kalau taubatnya itu Allah terima. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, "In kunna na'udhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlis yaqul, Rabbi firli wa tub alayya innaka at-tawwabur ghafur bi'ata marrah." Jadi ketika dihitung-hitung itu dalam sebuah majlis, Rasulullah mengucapkan kalimat Rabbi firli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan terimalah taubatku, innaka at-tawwabur ghafur, 100 kali. Ini Rasulullah. Lalu kita siapa kita? Mestinya kita lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kita jemaah yang mulia rahimakumullah, dalam 5 hal ini kita harus segera melakukannya. Jangan ditunda-tunda, jangan ditunggu-tunggu, apalagi namanya taubat, karena kita nggak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Hadirin sidang yang mulia rahimakumullah,
إن أحسن الكلام وأبين النظام كلام الله الملك العلام ذي الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وغفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد مصابيح النور. عباد الله اتقوا الله تعالى إن سمع إذن وفضوا الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدسي، وثبت بكم أيها المؤمنون من بنية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهل الخوين. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي أعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.